أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता खुतबे में أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين أمبدي الإسلام وأبمنا أمنا كالفاك كتبا لسي أوما كتبا مني آياك جمعة نو بنا janvier kalo tere bisaba ani kelema أبمنا سامبا فلا ani tani nani nuko mako le 31 janvier 2014 o kutubani ala kuma ba amana na anda do de la ko nyafa aw nyina aw nyafa ba aw ye alame ba aw ye o kuma na ka ambe ka alame ba ye ka bara ba ye ala ko no ya ambela jelenye ako kutubata na nenna o kuma na alibi hadama do njogo yelemali anima de kecho yelemali kuma no ka o kuma na mo ya amadiya barakela aw ye nuku nidi alama ko be baraka amadiya ye onam fo mako wafu dindigi mana oluka ani amadiya ere nyemgo be se ku jogo yelema tuamina ka se ka mo sama kana dinama ka mo sama kana amadiya ere ma wajuli kala ni nyem mission ere nyemgo o mana olu fe jogo mina olu be se ka jogo yelema ku ke wala yelema pour que ka se ka ni jogo nyima ndo yere la ka mo sama kana dinama no ye ahmadiya opmana amadia missionnaire wa ani bureau exécutif mo olu bela jelen ka ngalo ka fo ko niyo bela jelen joro de opmana olu munun be mo ladi ka fo ayeni keta nda bureau mo ani missionnaire olu ka ngani misaliya de gira adama deuna opmana aya do ka fo ko imam mahdi ka wakati la mo chamane be imam mahdi ka olu ladi ko ma ya karfa mo ladi tuwa mina beka leçon soro imam mahdi fe opmana uka jogo mawndo yerla ka lahala mawndo u yerla mun koso be se ka dina bara chugamina opmana akado ka fo opmana ni jogo do bana be se ka sababu ka anga bara fiabla anga bara la ka anga bara sumaya
imam mahdi na ni kuni ya antana se ka kuni a foli nya soro mo ye o mana mo kanga dina soro tuga mina kanga ala ya soro tuga mina halibi o de tenya fola mo nyana kono te fembe kono foru ye mais o be se ka ala ya soro tugo de relation mi se ka dolu fana ni ala che tugo mi o ma fo o nyana ni bela jele fewnya munu kan ya famia bala tarbiya wala ma education kama wala ma adama don jogo doni kama o mana to ye jija min ka se ka jama soro wala ma ka se ka mo lado ni jogo nu ke wala ye no ye amadiya koro temenu ye awmun be no bi amaseka o jogo nu anyon soro ka se ka mo samangana ahmadiya ma o mana anganga anjija ka effort ke o yorola ka anjija jogo bela jelena an jogo o mana ananga fota unanga ketau o be se ka mo sama jogo mi kana ahmadiya la o de kama mba fo ko missionnaire ou responsable o kan uja jogo be ka pratika o ka jamaatu ko ma fota ko lu pratiquer o mana numa ya pratiquer ko ba pratiquer lu yara de kan folo ka misaliya udi halama den toma o ka ko nyana made o mana niame ko reformo abedamina anu yara de la folo o mana ka seka jija wolo yara la ka hakli nyuma wolo yara la ka taganya manuka o mana amena siraj meneta ka ya mabo anga fliula ani defo munum bana anga siraj menena ka anya mabo la mena na de nyefosa no nyafo anga kutuba temenuna ka fo ko madola amago be kenama demena madola opmana pour que amse ka ne barani ga chuamina opmana la halaf la de be pour que amse ka yelama do anyere la fo ka kolashili ke ko la ka kolashilu ke sa ye fo ka kolashili ke ka bala bara yere kono opmana fo nyamo yo kolashili ke awere fo fo nyamo la fo be kolashili ke ka kolashili ka muna ko jugu ni bara jugu ni jugu no be jamaatu kono anye kolashili ka ko o gwenga boy harma deun kolashi tuamena pour que o toro kana se ga on soro wala ma halu be kolu la bu kolashi to bela e kolu so la fana bu kolashi muna karamo deun be ka karamo fa be ko kala o bana dino gouvernement re fana nyamo be kolashi la inspecteur be kolashi la nyum bela jele be kede kolu be kolashi ke o ke bara mun be fola ko e ke o ka se ga ke tuamena o ke cheni kana se ga do o mana ambade al islameo o mana donc mo era groupe do sigene o lutte foi kama contrôle ka hali dugu kono pano do be o be camera do black ya fa mbala feu ka pour que ka se ka mo contrôler ka mo temen chugo do mo na chugo nu bo chugo ko bela jelo do camera do be o lu be dugu kono ka arama do era surveiller donc contrôle ka nga ke chugo bela jela pour que tieni kana se ka ke o mana jamana développer na o be contrôler ka ni chugo la fam be hali camera o be dugu yoro la ka arama do fle pour que ka mo contrôler o kana se ka tieni ke o mana do be ngani bela jela ta do ba bangu de contrôler ka saranyma irula o ba fa ko lu be sara o de unye ka soro ni tienu nye arama de be ka nga de contrôler ka se ka dugu contrôler ka ke wale contrôler fana o mana ayo o kolashi bamin kay nya era kono o kolashi bambe nya kono bi anya don fana ko dina fana kono nin kolashi su ko fana ka nga ke o mana hakeza bo chokola o be mo fagala o contrôler to amena ani tieni kala o be contrôler to amena pour ko kana se ka tieni ke ku bali tieni ma wa o mana dina fana na angalo ka fo ko ni contrôler nyogo fana ka nga ke fana ka alma do contrôler dina kono pour ko kana se ka tieni ke o mana contrôler moyen de pour que ka se ka alma do yelama ku jogo do o mana o kan o ko nyenama de fo wati be surveillance be ke contrôle be ke jatimina be ke ka koloshilu ke pour que alma do ngana tieni ke o mana ni no kara iba e alma de avec tieni chamanye ka to no dina fana na ni koloshili bala o mana koloshili be ke sababu ye tieni chamame dabla o mana mo chamame do ala gashila te do ala gashila o mana ay koloshili ke département bela girena la département bela fa koloshili de ka pour que tieni kana se ka ke o mana islama ba ira ka fa ko mo ni kara nyamo ya ala be nyininga e ka nyamo ya tuala et me nyamo la e ka baraka tuamana ala be nyininga wala o mana munu e nyamo yo ru fana kan wu jogonya parce que bebra nyininga e ke wala ala fe a flana o ye fanai ka koloshili kan jakoya ako madola ba fo ko jakoya te islama ya la ko ma ambo don tuamana ako me fono kuma ne manya fo mo yana mo ta fa mu jakoya te islama ya la chodi
foko fana wala mɔgɔw b'a faamu o kumana jagoya tɛ silamɛya la cogo min na o de ka don silamɛya la o tɛ jagoya ye walama ka bɔ silamɛya la o tɛ jagoya ye mais ni donna silamɛya la ka ban o kumana silamɛya ko bɛ kɛ jagoya yi kan o kumana silamɛya b'a fɔ ka jɛ ko ka don jagoya tɛ silamɛya la o kɔrɔ di ka don silamɛya la o tɛ jagoya ye ka bɔ silamɛya fana na o tɛ jagoya ye o kumana donc mais ni donna silamɛya la jagoya b'i kan dɛ silamɛya jagoyaw bɛ yen donc Ahmadiyya fana bɛ ten ni ka baya signé ka tugu Imam Mahdi kɔ jagoya ko dɔw bɛ yen i kan ka olu kɛ jagoya de la o kumana ko dɔw bɛ yen i kan k'o kɛ wa ni m'o kɛ sanction fana bɛ bila i kan komi diɲɛ kɔnɔ a bɛ cogoya min na n'i ma ko dɔw kɛ sanction bɛ bila i kan walima n'i ka tiɲɛni dɔw kɛ sanction bɛ bila i kan cogoya min na wa silamɛya fana kɔnɔ n'i ka tiɲɛni dɔw kɛ sanction bɛ bila i kan fana o kumana n'an y'a dɔn k'a fɔ ko silamɛya b'o cogoya la donc an bɛɛ kan ka baara kɛ komi silamɛya y'a fɔ cogoya min na o kumana an k'a dɔn k'a fɔ k'an kan ka baara kɛ komi silamɛya y'a fɔ cogoya min na donc tiɲɛ don jagoya tɛ silamɛya la n'o ma fɔ ka walawala mɔgɔw ye a kɔrɔ de tɛ ko ne bɛ silamɛya la ko ni ko min y'i diya i b'o kɛ a ko de ko mais i jagoya tɛ de ka don silamɛya la mɔgɔ tɛ mɔgɔ jagoya k'a ye kɛ silamɛ ye mɔgɔ tɛ mɔgɔ jagoya fana k'a ye bɔ silamɛya la mais ni fana donna silamɛya la silamɛya sariyaw a n'a taabolo k'olu respecter o jagoya de ye Ahmadiyya fana b'o cogoya la n'i donna Ahmadiyya la ka Ahmadiyya sariyaw tagama o tuma na sariya minnu b'a kɔnɔ o n'a ɲɔgɔnnaw règlement minnu b'a kɔnɔ ka baara kɛ olu kan o ye jagoya de ye n'i m'o kɛ o tuma na n'i ma o kɛ o kɛbaliya ɲangata min n'o ka kan o fana bɛ ta ka ɲɛsin i ma sabu ele de ko i b'a la o tuma na i b'a kɔnɔ fo k'o walawala hadamadenw ye a ko nin ye moyen de ye pour que hadamadenw bɛ se ka yɛlɛma don u yɛrɛ la cogoya min na o tuma na a ka ca la ni donc n'i y'a ye souvent ni jamaatu bɛ a sanction ta mɔgɔ dɔw contrôle la k'a fɔ ko a ka kojugu dɔ k'an b'a ɲangata o tɛ dabɔla foyi kama pour que jogow bɛ se ka don cogoya min na yɛlɛma bɛ se ka don kɛwalew la cogoya min na a ma dabɔ de k'a tigi lebu walama ka kojugu de s'a ma walama ka se k'a ka ɲɛnamaya tiɲɛ a ma dabɔ o kama mais a dabɔra de pour que ka tiɲɛni latɔn ka bolo da o kan tiɲɛni kana se ka wara jamaatu kɔnɔ o kumana a b'a ye cogoya min na hali diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ sanction dɔw bɛ n'i y'o kɛ o b'a f'i ye amande dɔw sara walama o bɛ se k'i minɛ yɛrɛ donc o bɛ dabɔ kun min kama société bɛ se ka ɲɛ cogoya min na a bɛ dabɔ o de kama donc pour que tiɲɛnikɛlaw bɛ se ka dɔgɔya olu bɛ décourager u ka baara la cogoya min na a bɛ dabɔ o de kama mais a ma dabɔ de k'a tigi yɛrɛ de tɔɔrɔ mais a ma dabɔ o kama a dabɔra de a bɛ jogo wale min na o wale in de bɛ se ka dabila o kumana donc n'u ka liberté di mɔgɔ fagala bɛɛ ma ka se ka mɔgɔw faga ko parce que min ka min ja o y'o kɛ mɔgɔ fagalaw bɛ bɛɛ faga ka ban pewu sabu olu baara tɛ foyi ye mɔgɔ faga kɔ mais ni mɔgɔ min ka mɔgɔ faga ni minɛna k'i yɛrɛ ɲangata o place la walama ka se ka tɔɔrɔ dɔ da i kan i b'a ye k'a fɔ a kumana minnu b'a fɛ k'a kɛ komi ale ɲɔgɔn olu fari bɛ faga o kumana u tɛ se ka o wale in kɛ tugun a b'o cogo la sa donc ni adamaden n'i ɲangina walama ni ɲangata dar'i kan a bɛ kɛ sababu ye ka yɛlɛma don kow la ka se ka mɔgɔw la salaya tiɲɛni na a ko kumana sa o kumana ka jagoya kɛ jagoya bɛ dabɔ de pour que jogow bɛ se ka don cogoya min na diinɛ la jagoya bɛ dabɔ o de kama o kumana o bɛ tɔɔrɔ min d'a tigi kan mɔgɔ o bɛ tɔɔrɔ min da tiɲɛnikɛlaw ka dugukolo nin kan yan o kumana k'a fɔ mɔgɔ n'i bɛ tɔɔrɔ i bɛ tɔɔrɔ n'i ka kojugu kɛ ayiwa n'i fana donna diinɛ la ko jagoya tɛ yen nɔ tiɲɛ don ka don a la jagoya tɛ yen mais n'i ka kojugu k'a kɔnɔ e donnen kɔfɛ ni sanction min ka kan o fana kan ka da i kan o ni ɲangata min ka kan i kan ka ɲangata ka se o la o kumana donc jamaatu yɛrɛ kɔnɔ fana mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ contribution sara an b'a fɔ k'an t'a minɛ parce que o y'u sanctionné de donc sabu ka da kan o fana kɛ kun de pour que a tigiw jogo bɛ se ka don o fana ye tɔɔrɔ dɔ de ye min b'a tigi tɔɔrɔ n'a y'a sɔrɔ ni tiɲɛ yɛrɛ la ni Ahmadiyya yɛrɛ don o kumana o b'a sɔrɔ k'a fɔ u ka tigiw u ka koɲuman sira yir'u la a f'u ye koɲumanw kɛ u ye koɲumanw kɛ n'u banna o kumana ni jamaatu ka sanction nana sisan u ka contribution yɛrɛ tɛ minɛ a bɛ kɛ sababu ye dɔw bɛ yɛlɛma u b'u jogo jugu ninnu bila u bɛ sira ɲuman ta o kumana a tigi bɛ kɛ sababu ye ka kojuguw dabila a bɛ kɛ sababu ye ka ala tana kow a b'olu dabila o kumana sira caman de bɛ an kan ka ta sen kan pour que adamadenw bɛ se ka yɛlɛma cogoya min na o kumana mɔgɔw bɛ se k'u jogow yɛlɛma cogoya min na nin ye ko ɲɛnamaba de ye an y'an janto nin na a ye adamadenw ka limaniya kurakuraya a ye adamadenw limaniya wolo adamadenw dusukun na tugun o kumana nin kɔlɔsili kan ka kɛ de k'a kɛ kuda ye a man ka tigɛ k'o kɛ adamadenw diinɛ bɛ se ka kurakuraya wolo kura ye u dusukun na limaniya bɛ se ka wolo kura ye u dusukun na cogoya min na n'an ye nin kɔlɔsi ka ɲa an b'a jateminɛ k'a fɔ
o tumana n'o kɛra jogojugu min b'u la o bɛ se k'u ka jogojugu ni corriger ka se k'o bɔ u yɛrɛ la o tumana dɔw fana bɛ yen nɔ dɔnnitanya kama o bɛ se ka kɛ jurumukow kɛ ye donc o de kosɔn a fɔra k'an y'an ka dɔnniw yiriwa pour que ka se ka ko caman dabila an kana se ka bin dingɛ caman kɔnɔ mɔgɔ suguya saba bɛ yen nɔ an bɛ se k'olu ka haminaw sabati ni sabati suguya dama ye ka se k'u kɔlɔsi o y'a dɔ ye n'an ka kɔlɔsili fɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka mɔgɔw kisi ka bɔ kojuguw ma mais mɔgɔ minnu binna fɔ dugu ma sa o tumana tant que olu minnu binna fɔ dugu ma tant que ni olu ma ɲangata u tɛ wuli o tumana ni lahala lani ni o ye jakoya de jamaatu kɔnɔ ka mɔgɔw kala ka mɔgɔw lafaamu ka dɔ fara u ka dɔnni kan ka mɔgɔw kɔlɔsi ka mɔgɔw essayer ka mɔgɔw tanga fana o tumana ka mɔgɔw jakoya ayiwa ka ban tugun ka mɔgɔw a tɔgɔ ye di ɲangata pour que u bɛ se ka sira ɲuman ta nin méthode bɛɛ lajɛlen bɛ jakoya de ye nin bɛɛ bɛ jamaatu kɔnɔ pour que adamadenw bɛ se ka wuli cogoya min na u bɛ se ka réformer cogoya min na ayiwa nin bɛ kɛ sababu ye ka adamadenw ka limaniya kurakuraya o tumana limaniya min relation min tun bɛ Imam Mahdi ni Ala cɛ an ka to k'o ɲɛfɔ o ye wajibi de ye o ka kan o ye ko ɲuman de ye o tumana nafa min b'a o la ni Ala bɛ ja la nafa min b'a la o ka kan ka fɔ adamadenw mɔgɔ sɔrɔ bɛ se k'o faamu an ka waati na bi sitanɛ kɛmɛ ka adamadenw minɛ ka bɛɛ lajɛlen jan da bɛɛ ɲɛ a t'a fɛ an ɲɛ kisi ni nin ma fɔ mɔgɔw ye k'a fɔ k'a gbɛlɛya mɔgɔw tɛna n'a faamu o tumana adamaden bɛ se ka Ala yɛrɛ kanu sɔrɔ cogo min fo k'o ɲɛfɔ adamadenw ɲɛna o tumana ni adamaden na Ala kala dɛmɛ n'o nana kan donc a bɛna Ala dɔn et puis ale yɛrɛ bɛ se ka Ala yɛrɛ bɛ se ka ale kisi ani tɔw bɔ ɲɔgɔn na parce que Ala ka dɛmɛ nana ale ma Ahmadiyya kuraw bɛ an kan ka olu yɛlɛma Ahmadiyya kuraw bɛ arabuw la a bɛ farafinw na o tumana mɔgɔ yɛrɛ dɔw bɛ olu yɛlɛmana parce que u ka Imam Mahdi ka sɛbɛnw kala a ka ca la mɔgɔ caman ka hakili jugu u mabɔra o la o tumana tiɲɛ yɛrɛ la u ka sira ɲuman ta ka taa Ala ma ka se ka sin Ala ma donc u kan ka u ka limaniya kurakuraya Imam Mahdi ka taasira minɛni na a n'a ka taasiraw faamuyali la o tumana Imam Mahdi ja tun bɛ jumɛn ni Ala cɛ ani Ala gɛrɛla ɲɔgɔn na cogo di anw fana kan k'o sira suguya de ta pour que an bɛ bɛrɛ Ala la a ko musilimaw du ka signe dɔw fɔ walama a ka wahayu dɔw fɔ a ko o tumana a y'olu walawala wahayu minnu sɔrɔla Imam Mahdi fɛ alayhi salam o wahayu minnu b'an dusukun na o dabɔra mun de kama ka se ka an ka limaniyaw kurakura ka an ka dusukun jɛ ka yelen bila an dusukun na a ko tiɲɛ la Isa bɛ se ka sigi sango la komi mɔgɔw b'a miiri cogoya min na ko Isa bɛ sanfɛ mais o man ka jouer anw dusukun kan parce que n'an dusukun na a sara ka ban anw ka Ala de ɲɛnama don n'anw ka Ala ɲɛnamaya ka Isa faga ka ban donc hali ni mɔgɔ dɔw ko Isa bɛ sanfɛ o tɛ digi an na tugun an bali alisilamu parce que anw fɛ a sara donc Ala min ɲɛnama don an ka Ala ɲɛnamaya o tumana nafa jumɛn de b'a la k'a fɔ mɔgɔw ye ko Isa sara tɛ a banna k'a sɔrɔ aw ko Isa sara Ala ɲɛnama don mais a dun ma Ala yɛrɛ ɲɛnamaya mɔgɔw dusukun na an ma Ala ɲɛnamaya don mɔgɔw dusukun na an ma mɔgɔw ɲɛsin Ala yɛrɛ ka ɲɛnamaya ma k'a yɛrɛ k'a fɔ Ala bɛ yen Ala ma sa donc n'an danna dɔrɔn ko Isa sara o tɛ nafa kɛ dɛ fo an y'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko Ala min bɛ yen kabi kunun ale bɛ yen bi fana a ɲɛnama don wa an ye Ala ɲɛnamaya adamadenw dusukun na u k'a dɔn k'a fɔ ko Ala o tɛ Ala de ye masa ɲɛnama ye ale de ye hayyul kayyum ye min a jɔlen don n'a yɛrɛ ye wa a ɲɛnama don mɔgɔ dɔw fɛ Ala sara o tumana Ajirasi muslimaw a ko ɲɔgɔn de fɔ o tumana Ala de ye hayyul kayyum ye a bɛ Alahu taala tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ minnu ko Alahu taala sara u dusukun na aw ka baara de kan ka kɛ ka Ala ɲɛnamaya olu dusukun na parce que dɔw fɛ Ala bɛ komi su ayiwa deuxième kalifu a ye kuma wɛrɛ ɲɛfɔ a ko premier kalifu min ye Nurudini a ko karamɔgɔcɛ dɔ tun b'ale fɛ Inde dugu dɔ la a ko karamɔgɔcɛ nin don dɔ a ye sogo dɔ kɛ a ko karamɔgɔcɛ nin ka sogo min kɛ a ko o dugu n'a ye pɔn dɔ sanfɛ a ye cɛ dɔ ye cɛ nin tiɲɛ yɛrɛ la fiyentɔ don kunna b'a la a yecogo yɛrɛ cɛ ka jugu tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ cɛ juguya min don a ko yɛrɛ de tun bɛ cɛ nin na kurukuru b'a fari fan bɛɛ lajɛlen na a ko ale ka cɛ ye min kɛ vraiment ale dusu kasira a ko ale ka cɛ ɲininka ko ele ye jɔnni ye ko cɛ nin ko ale ma ko ne de ye Ala ye a ko o fɔra min kɛ ale jatigɛra ko Ala e de ye Ala ye a ko mais ne ma da o la parce que depuis ne bɛ yen ne bɛ kira ka Ala ko fɔ o bɛɛ ko Ala cɛ ka ɲi Ala ye fɛn ɲuman ye Ala ka ɲi bɛɛ bɛ Ala mankutura ni cɛɲa de ye ne dun cɛ ka jugu nin cogo la a ko tiɲɛ yɛrɛ la an minnu bɛ Ala fɛ anw ma Ala dɔn nin cogo la a ko cɛ nin ko a ma ko wayi ko cɛ ka kiraw ka min fɔ k'o ye tiɲɛ ye a ko tiɲɛ yɛrɛ la kiraw ka min fɔ Ala bɛ yen ne tɛ Ala yɛrɛ ye mais mɔgɔ dɔw de bɛ yen olu bɛ penser la u bɛ fɛn dɔw de bato la u ɲɛna k'o ye Ala ye donc komi u ɲɛna k'o ye Ala ye
donc olu bɛ taa la fɛn min bato o cɛ ka jugu cogoya min na ne k'o image de ta donc tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ ala ye o tuma n b'a fɔ kamalenw ɲɛna a ko mɔgɔw de bɛ ala dessin kɛ ka fɛn dɔw dessin k'o kɛ k'o ye ala ye o tuma na o kosɔn ko cɛ nin ka fɛn min y'a ka sogo la o de ye hadamadenw ka miirina ye olu ka ala jate cogoya min na dɛ dɔw fɛ ala ye fɛn jugu de ye ala yɛrɛ man ɲi o tuma na donc comme olu fɛ ala man ɲi don o kosɔn ala ka image nin yira ka cɛ dɔ image yira la cɛ nin fana k'a fɔ k'ale tɛ ala ye komi mɔgɔw ka miiriya de bɛ ala jate nin cogo la o tuma na ala sigin tɛ yɔrɔ dɔ la a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ala ma sigi yɔrɔ dɔ de la walama mɔgɔw bɛ fɛn min dessin k'o ye ala ye o tuma na dessin ninnu tɛ ala ye nin ye faniyaw de ye donc an kana da la k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ min kɛ k'o ye ala ye an kana sɔn k'an mabɔ ala la an ye ala ɲini tiɲɛ la ji ala bɛ mɔgɔ ɲangata a tuma na ala bɛ mɔgɔ ɲangata tiɲɛ yɛrɛ la ni ɲangata kan i ni ɲangata de ka kan a ko a kana miiri k'a fɔ ko ni mɔgɔ ɲinɛna ala kɔ k'a banna dɛ a ko ala ka ɲangata bɛ tiɲɛ yɛrɛ la muslima ko alayhi salam radiyallahu anhu a ko min ye kabako ye yan an ka karamɔgɔw olu kɔni bɛ o tuma na olu bɛ isa de faga lɛri bɛɛ an ka karamɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ko a ka ca la karamɔgɔ caman bɛ an ka jamaatu la u bɛ isa wajuli de kɛ k'a fɔ ko isa sara mais tiɲɛ yɛrɛ la isa sara mais ala yɛrɛ min ye ala ɲɛnama ye n'o bɛ yen k'an ka ala fana ɲɛnamaya hadamadenw dusukun na fɔ mɔgɔw y'a dɔn k'a fɔ ko ala bɛ yen nɔ o bɛ kɛ ni olu yɛrɛ kɛcogo n'u comportement n'u jogo ye o bɛ jogo ɲuman min ta mɔgɔw ɲɛfɛ mɔgɔw b'a dɔn la k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la isa sara mais ala yɛrɛ ye ala ɲɛnama ye n'u dara ala min na ala min bɛ yen nɔ vraiment o ala de ye ala ɲɛnama ye isa sara o tuma na anw jɔyɔrɔ kan ka kɛ mun ye anw k'an ka relation don an ni alahu ta'ala cɛ n'anw ka relation don mɔgɔw ni ala cɛ ka relation anw yɛrɛ ni ala cɛ o tuma na hali ni tɔw ko la sa ni ko isa ɲɛnama don o tɛ foyi k'aw na sabu anw k'a lɔ ko ala min ye ala ye relation b'aw n'o de cɛ isa salen don sabu olu ka ala salen don o tuma na tiɲɛ don an k'an ka isa ka saya kow faamu k'a daliluyaw ɲini k'a prévu ɲini ani khatamu nubuwa daliluyaw n'a prévu o tuma na an k'an ka o sira nin fana tagama pour que ka se ka dɔnni caman sɔrɔ a sira kan mais an k'a dɔn k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen n'a ta an mago bɛ fɛn min na o de ye ka relation don adamadenw ni ala cɛ o tuma na imam mahdi ka sira min yira an na bi an ka baara kɛ n'o sira ye o tuma na an ye kumakan minnu n'an yɛrɛ bɛ mɔgɔw ladi k'u y'o kɛ an yɛrɛ y'o sira taama a ko jamiya caman bɛ yen bi mɔgɔ caman b'o yɔrɔw la u ka kamalenninw ta k'u kɛ missionnaire y'o yɔrɔw la o tuma na o bɛ ka jogo mun ta o jogo dɔw tɛ jogo ɲumanw ye surtout Pakistan yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ caman ye wakifu na olu bɛ kalan kɛla jamiyaw la tellement que mɔgɔw ka ca bi an k'an ka mɔgɔ jogo ɲumanw de kɛ choisi k'o ta k'o don a la o ko dɔw fana bɛ yen k'o jogow man ɲi mais o b'olu ta la k'olu don jamiya la o tuma na o dɔnnibaliya fɛ o tuma na n'o ye jogo missionnaire kan ka jogo min ta o dɔnnibaliya fɛ o tuma na kamalen dɔw bɛ yen nɔ tiɲɛ yɛrɛ la olu bɛ ka sira jugu dɔw ta sira minnu tɛ sira ɲuman ye o tuma na ni mɔgɔ min k'o jogo jugu ta an kan k'o gɛn ka bɔ jamiya la a sisan anw mago bɛ mɔgɔw de la minnu jogow ka ɲi minnu bɛ se ka misaliya yira mɔgɔw la u kɛcogow ka ɲi u ka fɔtaw n'u ka kɛtaw bɛ bɛn ɲɔgɔn ma an mago b'olu de la sisan o tuma na an y'an jija ka relation don an ni ala cɛ o tuma na enseignement nin tagasira sira ɲuman masi ma olu k'o yira an na pour que an bɛ se ka baara kɛ n'o ye cogoya min na o tuma na an y'an jija ni lahala ninnu minnu ye lahala jugu ye an y'olu bɔ an ka jamaatu kɔnɔ k'an jogow ɲa o tuma na mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'a sɔrɔ n'olu ka baara de ye tiɲɛniw ye an ka se ka o latɔn cogoya min na k'o dabila walama an ka olu bɔ an cɛ la pour que o kana se ka an ka jamaatu tiɲɛ walama o kana tɔgɔ tiɲɛ se an ka jamaatu ma a ko ka diya ni mɔgɔ dɔ kan wele k'a fɔ ɲɛna ko conférence dɔ tun bɛ kɛla a tun bɛ kɛla ahmadiyaw yɛrɛ de contre la kɛnɛ yɛrɛ kan a ko o kɛra bɛɛ jɛna a ko o kɔsɔn ko bɛɛ jɛna ko kalifa ko la an kan ka o jaabi ni mɔgɔ min ka conférence kɛ ahmadiya contre la an kan k'o tigi jaabi k'u da jɛ ka tiɲɛ yira u la ka daliluya jɔ olu kan a ko mɛ min ka ɲi an ka mualimu n'an ka missionnaires ani an ka karamɔgɔbaw o bɛɛ lajɛlen k'an ka imam na kun faamu n'o ye imam mahdi a nana kun jumɛn de kama k'a yɛlɛma don u yɛrɛ jogo la n'u kɛwale o tuma na u k'an ka lahalaya ɲuman de ta n'o ye diinɛ lahalayaw ye pour que adamaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen missionnaire kelen bɛɛ a ko n'olu kɛra n'u ka yɛlɛma don u jogo n'u kɛwalew la o bɛ se ka kɛ sababu ye ka mɔgɔw yɛlɛma mɔgɔw fana bɛna don ahmadiya la n'olu yɛrɛ jogo ɲumanw ye a ko mais a ko nimisa don bi an ma se o niveau ninnu ma o niveau ni o kɛmɛ ka mɔgɔ caman jɛ an ka jamaatu kɔnɔ an kan ka jija ka yɛlɛma don la a ko mɔgɔ caman bɛ yen nɔ diɲɛ de kɛmɛ k'olu lasama
bi o ka miri sama no ka da diɲɛ de kan bɛɛ b'a fɛ ka diɲɛ de sɔrɔ mualiminaw ni missionnaires ani an ka karamɔgɔ baw o kan k'u yɛrɛ ɲininka est ce que olu bɛ effort kɛla u yɛrɛ kan wa k'u jogow ɲa wa pour que mɔgɔw bɛ se k'olu filɛ ka misaliya ta u kan wa u kan ka u yɛrɛ ɲininka est ce que olu fana bɛ ka lahala ɲuman t'u don u yɛrɛ la wa pour que mɔgɔw bɛ se ka sama ka na ahmadiyya kɔnɔ cogoya min na o tuma na ahmadiyya kelen-kelenna bɛɛ diɲɛ kɔnɔ bɛɛ kan ka jogo ɲuman de ta ka se k'o don u yɛrɛ la pour que mɔgɔw bɛ se ka ɲɛbɔ i fɛ ka na ahmadiyya la o tuma na an kan ka yira diɲɛ la ko ala bɛ yen ala yɛrɛ bɛ yen ala min bɛ yen kabi kunun wa hali bi ala kelen de bɛ yen a b'a ka alaya la ale bɛna to yen kudayi o tuma na misiri mawud radiyallahu anhu a ko muslim mawudu ko ni tere bɛ bɔla ni tere bɔra ni mɔgɔ dɔ taara ka t'i jɔ i ma ko mais a yira na k'a fɔ ko tere bɛ bɔla a ko o tuma na nele ko yɛrɛ la k'e fana bɛ wuli ko k'a yɛrɛ la ko tere filɛ c'est à dire i kɛra naloma de donc a bɛ komi ele kɛra naloma de parce que ale ɲɛ bɛ tere la ele yɛrɛ ɲɛ b'a la na kana fɔ ko bɔn a yira ne la k'a fɔ ko tere bɛ bɔla ni fana k'i b'i yɛrɛ bila o tigi fɛ k'i bɛ tere yira o la walima k'a fɔ a tere bɛ bɔla nin fan de fɛ a filɛ nin ye c'est que vraiment nin ye nalomaya de ye a tuma na k'an man k'an yɛrɛ don o ko suguya la a ko n'a ko a bɛ daluya de fɛ pour que daluya b'a yira k'a fɔ ko tere bɔla a ko n'a ɲininka ko siyansi ko di tere ko la walama siyansi ko ni tere bɔra tere bɛ kɛ cogo di o tuma na i bɛ sin k'a fɔ a ye dɔrɔn ko i kun kɔrɔta a ma ban wa n'a k'a kun kɔrɔta n'ale yɛrɛ ye min ye a ma ban mais ele de ka n'i yɛrɛ bila k'i b'a définir a ye o tuma na yanni i b'a fɔ i bɛ argument ni daluyaw di mɔgɔw ma donc i y'a fɔ a tigi ye dɔrɔn ko yanni i bɛna fɔ a ye tere bɛ ten a bɔra ten a bɛ ten a fɔ i kun jan n'a k'a kun jan n'a yɛrɛ ka tere a ma ban wa o tuma na ala ta ala ka mankutu bɛɛ bɛ ala la i y'a yira mɔgɔw la dɔrɔn ni mɔgɔ min k'a b'a fɛ ka ala ye a fɔ a ye ko ala mankutu bɛɛ bɛ yen ala mankutu dɔ filɛ ala bɛ nin baara nin kɛ ala bɛ nin baara nin kɛ n'ale yɛrɛ tɛ nalomaya a bɛ n'o faamu o tuma na missionnaires kan ka ala yɛrɛ de yira hadamadenw na mɔgɔ sɔmɔgɔw bɛ se ka ala lɔ o tuma na imam mahdi ka ala ko fɔ cogoya min na ka ala fɔ cogo min o tuma na o kan ka ala yira mɔgɔw la o cogo la adamaden kan ka jɛ cogo bɛɛ ka ala ta ala diyaɲɛ de ɲini o tuma na an kan ka ala yira an denw na ani an musow ani an ka denmisɛnw ani an ka lamaramɔgɔw ka ala yira u la waati bɛɛ u kan ka ala ta ala faamu o tuma na ala ta ala bɛ ɲumanya kɛ mɔgɔw ye cogo di ala b'a yɛrɛ yira mɔgɔw la cogo di ala bɛ mɔgɔw dɛmɛ cogo di an kan ka nin yira an ka denbaya la ani an ka denw pour que o fana bɛ se ka gbɛrɛ ala la mana bɛɛ kan ka ala diyaɲɛ de ɲini ala ka kanu bɛɛ kan ka o de ɲini o de ye nafa ye nafa b'an kan o tuma na diɲɛ bɛ ka mɔgɔw nɛgɛ bi mɔgɔ caman bɛ sama na diɲɛ kɔ bi o tuma na mɔgɔw bɛ ɲinɛna ala kɔ min ye diɲɛ yɛrɛ tigi ye a ko karamɔgɔ damadɔ b'an ka jamatu la olu kɔni bɛ se ka ni mɔgɔw ka an attaquer olu bɛ se ka daluya di u ma ka musow fana ladabu ka sira yira u la o tuma na o karamɔgɔw bɛ jamatu kɔnɔ fana o tuma na an y'an jija ka an yɛrɛ banba imam mahdi ka fɔtaw n'a ka kɛtaw la pour que an bɛ se ka ala yɛrɛ sɔrɔ cogoya min na o tuma na n'an y'o kɛ an bɛ jamatu renforcer wa mɔgɔw fana diinɛ yan fan fɛ mɔgɔw jogow bɛ ɲa mɔgɔw yɛlɛma bɛ don o la o jogo bɛ don fana a ka kan an ka nin lahala bɛɛ bila sen kan pour que mɔgɔw bɛ se ka imam mahdi nani yɛrɛ faamu cogoya min na an b'a di alisilamɛw o tuma na an kan k'an jija fiɲɛ kana don yɔrɔw la ka se ka ala yira mɔgɔw la walama kalifa ye mun ye a y'o yirali mɔgɔ la fiɲɛ kana don o la o tuma na missionnaire dɔw bɛ yen an kana na olu kan na tulu bɔ u yɛrɛ ka baaraw kan o tuma na mɔgɔ dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko kalifa ye décision ta ko nin man ɲa ko munna ka nin kɛ munna décision tun man ka ta nin cogo la munna kalifa ka nin kɛ o tuma na ni jugew ka décision min ta jamaatu kɔnɔ kalifa bɛ se ka ban tugun ka jugement wɛrɛ ta ko munna ka nin kɛ o tuma na dɔw fana b'a fɔ ko kalifa b'a ɲɛ tugu mɔgɔ dɔw ka baara kan k'o tigi ye k'o to yen o bɛ nin ko nin kɛla o tuma na mɔgɔ min b'o kɛla nin olu bɛ ka an ka yɔrɔ nɔgɔ o tuma na ka suma juguw k'an ka yɔrɔ la an ka jamaatu kɔnɔ walama ka ɲaman bɔ an ka jamaatu kɔnɔ sabu u tɛ jamaatu système u t'a lɔ mana ni bɛɛ k'i jɔyɔrɔ dɔn ka dɔn n kan ka kuma min fɔ i b'o lɔ o tuma na n'o kɛra a bɛ se ka kɛ sababu ye bɛɛ b'i jɔyɔrɔ dɔn jamaatu kɔnɔ jamaatu yɛrɛ bɛ dilan fana o tuma na a y'a dɔn k'a fɔ ko barika bɛ nizamu de la système kilafa min filɛ nin ye k'a fɔ ɲɛmɔgɔ b'an na an bɛ tugu a kɔ barika bɛ o de la wa barika bɛ don an na o de la n'an ye o koɲɛ kumakanw ta ka baara kɛ n'o ye mɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛ terentɛ filɛ karamɔgɔbaw ye dɔnnibaabaw jamaatu yɛrɛ kɔnɔ b'olu yɛrɛ filɛ kodɔnnabaw ye o tuma na c'est vrai adamaden kelen-kelen bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jurumu kɛ o ye tiɲɛ ye deuxième kalifu ka nin kuma nin jaabi o tuma na deuxième kalifu ko ma ko ni kalifaya yɛrɛ sigilen don tiɲɛ kan donc ni kalifaya sigilen don tiɲɛ de kan donc kalifa ka kuma kan ka baara bɛɛ kan a ka kumakan kan ka jouer an bɛɛ lajɛlen kan
o tumana ala ko o ko aka do ka fɔ ko ala ta'ala ko ni kalifa ka décision min ta décision ni abe sabati de sabu ala yɛrɛ ko kuranɛ la ko wala yumakkinana lahum dinahum alladhi irtada lahum ko ala bɛ u ka diinɛ min n'ale yɛrɛ ala jɛnɛw ma o tumana o diinɛ ni ala b'o sabati u ye o tumana ni mɔgɔ min bɛ kalifa kɔ ni kalifa ka kumakanw fɔra kalifa ka kumakan ala b'a sabati kalifaya sabatilen don cogoya min na wa ala bɛ kalifa ka kumakanw sabati o cogoya la o tumana bɛɛ kan ka nin wolo i dusukun na kalifa bonya ani kalifa respect an kan ka o wolo an dusukun na o tumana an bɛɛ kan ka an jija kɛ ka se ka to mɔgɔ tɔw bɛ se ka kalifa ko faamu cogoya min na a ye nin misaliya nin filɛ donc a y'a essayer ka nin misaliya ninnu ta k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye nin bɛɛ ye moyen de ye ka se k'i yɛrɛ gɛrɛ ala la donc adamaden kelen bɛɛ lajɛlen kan ka dɔn ko an kan ka kalifa bonya an kan ka yɛlɛma jigin ka amadiya kɔnɔ ka ɲɛmɔgɔw ka kumakan lamɛn o ye wajibi de ye o fana ka ɲi o tumana an bɛ duti min bilala siga min don mɔgɔw dusukun na o tumana an y'an jija k'o siga ninnu dabila o tumana an bɛ se ka siga bɔ adamadenw dusukun na yɔrɔ min na o tumana fitinaw nana an bɛ se k'o fitinaw yɛrɛ dabila cogo di tuma min na ni an tugura kalifa ka kumakanw kɔ ka kalifa labato o tumana n'an ka baara kɛ n'ale ka baara kumakanw ye o tumana an y'a dɔn k'a fɔ o de ka ɲi wa Imam Mahdi yɛrɛ nana kun min kama n'o ye Messi premier ye a nana ka na baara min d'a ma o de ye nin ye o tumana c'est vrai Isa sara an kan k'o lɔn an kan ka mɔgɔw yɛrɛ jaabi ni mɔgɔ min ko question posé an kun an k'a dɔn fana an k'a dɔn k'a fɔ ko Imam Mahdi ye baara wɛrɛw fana kɛ min ni ka mɔgɔw wele ka taa Isa saya ma o tɛ kelen ye donc Imam Mahdi ko k'an y'an ka dɔnniw bonya amadiya kɔnɔ o tumana an y'an ka dɔnniw bonya pour que ni tɔw y'an jaabi an ɲininka an bɛ se k'olu jaabi cogoya min na o tumana an kan ka an ɲɛsin an yɛrɛ ka yɛlɛma ma n'o y'an ka jogo donni ye ani an ka diinɛ kɔnɔ an kan ka yɛlɛma cogoya min an kan ka ɲɛsin o ma o tumana o yɛlɛmani de kosɔn an bɛ se ka yɛlɛmaba don mɔgɔ tɔw la k'olu sama ka na n'u ye ahmadiyya kɔnɔ o tumana an bɛ se ka wuli fana ka courage don olu fana na u bɛ se ka taa Imam Mahdi ka welekaw lase diɲɛ ma cogoya min na Imam Mahdi y'a jira k'a fɔ ko ni karamɔgɔ ninnu k'u dusukun sanuya ni karamɔgɔ k'u dusukun sanuya k'u dusukun diya ala ye mɔgɔ miliyɔn caman de bɛ don silamɛya la donc i m'a ye ala yɛrɛ ko kuranɛ la iza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba o tumana ni n'aw ka ala ka diinɛ n'a y'a waaju mɔgɔw ye k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna o tumana ka ala wele kɛ ka yafa ɲini ka ala fɛ ka caya o tumana a bɛ jurumu wuli ka bɔ aw ka jamaatiw kan a bɛ jurumu wuli ka bɔ aw yɛrɛ kan a bɛ jurumu wuli ka bɔ aw kɔnɔ aw ka jama kɔnɔ mɔgɔw kan mɔgɔ minnu b'aw ka jamaatiw kɔnɔ a bɛ jurumu wuli ka bɔ olu kan wa mɔgɔ caman bɛ kɛ diinɛ mɔgɔ ye olu la mɔgɔ caman bɛ na amadiya la wala mɔgɔ caman bɛ na silamɛya fana na o siraw de fɛ donc mɔgɔ min b'a fɔ ko tɔ minnu kan attaquer an k'o jaabi o tumana a ka dɔn k'a fɔ k'o ye victoire ye ka se ka juguw ka ɲininkaliw jaabi mais victoire ba yɛrɛ ye min ye n'an yɛrɛ k'an yɛrɛ yɛlɛma k'an jogow yɛlɛma k'an kɛwalew yɛlɛma k'o ta k'o bɛn ala ta ma o de victoire ɲɔgɔn tɛ victoire la kabi san caman an tɛ se k'a to wajuli dama ma ten dɔrɔn an b'o dɔrɔn de kɛla mais mɔgɔw jogo donni fana an kan k'o fana k'an ka kɛwalew ye ni laɲini ni min filɛ nin ye o tumana o de ye tagacogow yɛlɛmali ye ani jogow yɛlɛmani ani an kɛwalew yɛlɛmani o tumana an kan k'an jija cogo bɛɛ lajɛlen na o tumana an ye nafaba sɔrɔ an ka kɛwalew la o tumana n'an bɛ fɛnw fana ɲini an ye halala an ye balo an halala de la a ko mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ mɔgɔw kɔnti ka taa tribunaliw la pour que olu bɛ se ka haramu dun jagoya la walama dɔw yɛrɛ fana bɛ mɔgɔw sama ka taa tribunal la ka taa u ka nafolow tiɲɛ tɛ gansan o tumana a ye da la k'a fɔ ko n'a sɔnna ala ma n'an ka ala ɲini ka ala ka sira minɛ alaw ta ala k'an ɲɛsin ala weleli ma wa ɲɛta an b'o sɔrɔ diɲɛ na an b'o sɔrɔ lahara o tumana n'an bɛ diɲɛ nafa de ɲinina waati bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko an ye nafa sɔrɔ diɲɛ la an bɛ kɛ sababu ye an n'u yɛrɛ ka bonya ani yafa b'a la an ka malo n'an ka samɛ an bɛ kɛ sababu ye ko ka fiɲɛ don o la an bada alisilamɛw an bɛna kɛ mɔgɔw ye mɔgɔw bɛna fɔ ko maloya tɛ mɔgɔ min na o tumana n'an ko an bɛ balo ɲini haramu na an bada alisilamɛw donc an ye balo ɲini halala la ka balo ɲini sira ɲumanw kan o de ka ɲi o tumana an ye seli kɛ wagati bɛɛ lajɛlen na an y'an jija k'an hakili jigin ala ka kumakan nin na o tumana an y'a jija ka ala ka kumakanw lamɛn wa kalifa fana bɛ sira min d'a ma pour que an bɛ se ka yɛlɛma a y'aw ɲɛsin o ma an bada alisilamɛ ya rabbi an bɛ ala deli ala ka fanga d'a ma ka se k'an yɛrɛ yɛlɛma k'an jogow yɛlɛma o tumana
apumana kuma labana mena kuma do fawena ako ko do be bi abe silame bela jelen torola bi abe silame bela jelen ni kan abe ben ni torola bi nga kuma labana mena ko no ye sira arabu jamana wala ma silame jamana wala toro min be dala nyon kan yen no kerengere yala siri kono vraiment abe silame bela jelen torola bi apumana ala karaka umma sallallahu alaihi wasallam donc o mago be duwaw la pour que mo nyuma nga duwaw mo sabaw ka duwaw nyere la ala karaka jamakulu no ye ummatul islamiyya ye amago be duwaw la anu de joro we bi anga duwaw ke mo ye o kuma pour que siri la halaya be se ka yelema passer la hala be abe jubala le kata fe mo be ko jugu kala nyona a do be no niya yere ye munun ko ye nyuma kala ye munun ko te nyuma kala yo munun ko nyuma kala ye munun fana ko don te nyuma ke berebe jugman kala bi ye photo takana ira ni ka photo ye nyere la abe mo jatige ite se ka miri ko islamé be se ka ninka islamé nyona o be salama o torola o be salama o nyani nae ni ka photo ye nyere la jigitika ka bo ibi ya nyininga islamé be se ka photo ye ke islamé puis bi ni toro tukwa ke islamé nyona o mana angana na islamé jugu deme o be se ka islamé toro tukwa mina o be se ka islamé toro tukwa mina o mana wa amame wakati damaro ko demsen do fla wulu ka kibara nyafo ko opmana uku yera mabo usomo wula u séparer la u fanu bawla dumini kuntu bolo ka du fama ko nga mi soro bo du opmana wu yini nga ko na ko robera abena na munde ke ko demsen fla nu yini nga journaliste ko yini nga ko na aw ko robera aw fla abena na munde ke opmana demsen fla nu ko mi fo kelengo ko ale ko na le ko robera ale na ke criminel de do ko ale bina ke so ne abena mo fagala ale bina ke so ne wa opmana ale bina bi hadama deunga ako no te ale be se ka munde ke tu ako opmana ako wa ben chugo de la de ni gouvernement nu be no be siri jamana wala ba fa ko beke pour que lu be se ka to fanga la chuga opmana obuka mo fagala jamana deung bolu chena ku faga obe demse munu ka nga ke sininya sigi obe ngolu ka sininya sigi chen olu re ka fanga kama opmana hal ni Pakistan fana flo be Ahmadiyya torolo bu nyani na worla ifana mo gara do fana be Ahmadiyya rete Pakistan simple bolu fana torolo opmana mo do be ni mo toro lu ka fanga ere tangali kama chuga mina obe mo gwansa un torote donc nene be ka sababu e ka terroriste créer ka mo do ka miria ke terroriste ya ni ku ke cheni kala ufana opmana fo itambulu même se ka ni criminel nun ka ko diabla mais ni ala bato ni ala wolete opmana salama jamana chamana bi situation chenendo ala deli ala be se ka mo be tonyo na lu be se ka deme chuga mina ya rabbi ala mo kala ala ka mo tanga kontu ka ala ka mo tanga ka bo mo fa ala nu mani cheni kala banu opmana mo mu me cheni kala amba ina ala fa ale rew mina na bolo ambe ala taala deli Ahmadiyya munu be ni region na ala ku bela jele tanga amba de opmana kalfa ka kutuba bana bi ambe ala taala deli ya rabbi opmana ka anga batu mina juma nata ya rabbi ala ko dama opmana mami me parti technique la o ye Yunus ay kamfe aywa min ma fola we jula kana o ya balma che Kasim Touré opmana aywa anga nyemo banu ya Amir Abdul Kayyum Pasha ale de be ko nyaw kuna ka ladilikaw ndi ane ka sira wirana albi ala ka anga batu mena ka juma wira yirana ya rabbi ala mukara wa salamu alaikum wa rahmatullah الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. بسم